Selamat datang di kanal Recap Drama. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan video dengan cerita orisinal terbaru kami. Pagi itu, Rina terbangun dengan kaget, melihat sekeliling dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan yang terjadi adalah ini. Suaminya, Robert, mengigau dalam tidurnya, mengayunkan tangan seolah sedang meraih sesuatu, dan mendengkur serak, "Emas, ini emasku. Lebih banyak emas. Aduh, pasti memar." Rina mengusap pipinya yang terkena pukulan. "Teman-teman di kantor pasti menertawakanku. Kenapa kamu memukul?" Rina mencoba membangunkan suaminya dengan hati-hati. Tapi sia-sia. Robert menggerakkan tangan dan kakinya dengan begitu lincah sehingga menakutkan untuk mendekat. Sementara sang istri mencari cara untuk mendekati Robert, Robert sedang berada dalam mimpi indahnya, di mana ia menumpuk koin-koin emas dan bongkahan emas ke dalam peti-peti. Gunung-gunung emas berkilauan di padang pasir, memanas di bawah terik matahari. Dan di tengah-tengah harta karun itu berdiri seekor singa bersayap dan dengan suara mengerikan memanggilnya. "Kamu punya sisa waktu 5 menit untuk mengisi peti-peti dengan emas. Apa yang berhasil kamu ambil, itu milikmu." Dan Robert berhasil. Ia bekerja sekuat tenaga, menumpuk emas yang membakar ke dalam peti besar dengan tangannya, sesekali melirik jam pasir raksasa yang berdiri di dekat singa itu. Ia sangat haus, tenggorokannya kering. Tetapi ia harus terus menumpuk emas. Andai saja ada sekop, pikir Robert dengan menyesal, dan, basah kuyup oleh keringat, ia mulai menumpuk lebih cepat lagi. Tetapi tiba-tiba singa itu mendekatinya, dan dengan suara wanita yang sangat familiar berkata, "Sayang, bangun. Sudah waktunya kerja." "Aku tidak mau ke kantor," jawab Robert dengan kesal. "Aku kan sekarang punya emas, dan masih ada 2 menit lagi. Ini tidak adil." "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Air," teriak Robert, dan suaranya menjadi serak. "Air, ya air." Robert melompat dari tempat tidur dengan teriakan liar, dalam keadaan setengah sadar, meraba wajah dan piyamanya yang basah. Di atasnya, istrinya berdiri dengan sebuah teko, nyaris tidak bisa menahan tawa. "Di mana aku?" Robert bertanya dengan suara memelas, matanya berputar bingung. "Di mana emasnya?" "Minumnya jangan kebanyakan." Rina tertawa dan mengacak-acak rambut suaminya yang basah. "Hampir saja aku kena bogem mentah." "Apa yang kalian lakukan di acara kantor itu?" "Berenang di kolam berisi minuman keras." "Kamu mabuk berat semalam. Jangan ceramahi aku. Lebih baik buatkan aku kopi kental," gumam Robert dan memegangi kepalanya. "Sudah kubuatkan, minumlah. Ini akan lebih membantu." Dan Rina memberikan suaminya segelas air, di mana tablet pereda mabuk mendesis. Robert menghela napas dan menenggak isi gelas itu sekaligus. "Jika kamu tahu kesepakatan apa yang menantiku, kamu tidak akan menertawakanku sekarang. Aku akan menjadi Raja Emas." "Apa? Apa?" tanya Rina dan, untuk berjaga-jaga, meletakkan telapak tangannya di dahi Robert. Dahinya dingin. Robert mengerutkan kening dan menjauhkan tangan istrinya. "Begini. Kemarin di acara kantor aku bertemu dengan seorang penambang emas yang sangat terpandang. Dia menjual sebidang tanah luas yang penuh dengan emas. Kamu mengerti, kan, betapa menguntungkannya kesepakatan ini?" Rina menatap suaminya dengan tidak percaya dan memberinya kopi. "Jika memang begitu menguntungkan, mengapa dia tidak menyimpannya sendiri? Dan dengan uang apa kamu akan membeli tanah itu? Semua uang kita kan sedang berputar di bisnis." Robert menyesap kopi harum itu dan menjawab. "Pertanyaan bagus, Rina. Pak Arkadi, penambang emas yang kuceritakan itu, sudah punya beberapa lahan seperti itu, dan yang ketiga tidak ia butuhkan. Dia bilang ingin perlahan-lahan pensiun dan menghabiskan sisa hidupnya di sebuah pulau surga. Tapi aku sudah memikirkannya dan memutuskan bahwa aku juga butuh perubahan. Jadi, hari ini aku akan menjual bisnisku dan menginvestasikan uangnya untuk menambang emas. Memang uang itu tidak akan cukup untuk membeli lahan yang begitu menguntungkan. Aku akan mengambil pinjaman di bank." Rina terjatuh ke kursi karena kaget. Tapi itu risiko yang sangat besar. Membeli sesuatu yang tidak jelas dari orang yang tidak dikenal.
Apa kamu tidak takut? Apa yang harus ditakuti? Semuanya transparan dan dikonfirmasi dengan dokumen. Jika kamu tahu seberapa cepat harga emas naik, kamu tidak akan berkata begitu. Lebih baik dukung suamimu dalam usahanya, bukan malah gemetaran di sini. Makan kue lagi, ya? Nanti badanmu melar seperti kuda Nil. Rina tersentak. Setiap kali suaminya marah, ia selalu menyinggung titik lemahnya. Rina adalah wanita muda yang cantik, tetapi sedikit berisi menurut standar suaminya. Bagi sebagian orang, ia mungkin tampak seperti kecantikan sejati. Bentuk tubuh yang indah, rambut hitam tebal, fitur wajah yang proporsional, dan mata biru besar seperti laut. Pria-pria sering melirik Rina, tetapi tidak dengan suaminya, yang menganggap bahwa ia perlu menurunkan berat badan dan meninggalkan profesi kesayangannya sebagai koki pastry. Bukan kue, tapi croissant dengan keju coklat, jawabnya dengan kesal. Cepatlah, sebelum si kuda Nil ini menghabiskannya dan tidak menyisakan untukmu, tentu saja. Dan Robert pergi ke dapur. Sebenarnya, Robert selalu menganggap dirinya orang yang perhitungan dan bangga akan hal itu. Pernikahannya dengan Rina baginya tidak lebih dari sebuah kesepakatan yang menguntungkan. Pada suatu waktu, ia berkencan dengan dua gadis sekaligus, yang tinggal di bagian kota yang berbeda dan tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lain. Dan ketika si penggoda yang licik harus memilih, ia memilih Rina yang sedikit montok, bukan Jihan yang tinggi dan cantik. Dan bukan karena ia sangat menyukai Rina yang pendiam dan sedikit pelupa, justru sebaliknya. Hanya saja orang tua Rina memberikan mahar yang besar, sedangkan Jihan tidak punya apa-apa. Jadi, dengan Jihan terpaksa harus berpisah. Kamu meninggalkanku? Jihan terkejut dengan pengkhianatan Robert, tapi kenapa? Maaf. Kamu luar biasa. Pemuda itu mengangkat bahu. Tapi cinta adalah cinta, dan makan tetap harus makan. Aku miskin seperti tikus gereja, dan kamu juga. Bersama kita akan kesulitan, jadi sadarlah dan cari pria kaya. Sebuah tamparan keras menggema di koridor asrama tempat Jihan tinggal. Robert, setelah menerima bayaran atas kelicikannya, berbalik dan berjalan keluar sambil bersiul lagu ceria. Ia tidak peduli dengan perasaan gadis yang ditolak, karena di depannya menanti pernikahan dengan pengantin kaya. Setahun setelah pernikahan, orang tua Rina tewas di pegunungan, terkena tanah longsor, yang kemungkinannya sudah diketahui oleh menantunya, tetapi ia tidak memberitahukannya kepada mertuanya. Dan setelah pemakaman, pasangan muda itu pindah dari apartemen sewaan ke rumah nyaman keluarga Rina. Robert, tidak seperti istrinya yang berduka, sangat bahagia, dengan cermat menyembunyikan kegembiraannya. Dan setengah tahun kemudian, ia sepenuhnya mengambil alih bisnis kecil ayah Rina dalam produksi kayu, dan mengembangkannya secara signifikan. Dan sekarang, duduk di kantornya, ia bermimpi tentang bisnis baru, yang secara harfiah menjanjikannya gunung emas. Mimpi indah Robert terganggu oleh ketukan di pintu. Sekretaris cantiknya mengintip untuk memberitahukan tentang tamu yang ditunggu-tunggu. Ada yang datang. Pak Robert. Boleh saya persilakan masuk? Tentu saja, bodoh. Aku kan sudah memberimu semua instruksi. Robert dengan gugup merapikan dasinya, tetapi membuatnya lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang dasinya miring. 3 orang penting masuk ke kantor, 2 pria, salah satunya adalah Arkadi, yang ditemui Robert di acara kantor, dan seorang wanita muda. Ia berjalan di depan yang lain dan merupakan kecantikan yang luar biasa. Setelan celana kulit yang elegan, rambut bergelombang keemasan turun hingga ke pinggang, dan wajahnya secantik dewi-dewi Yunani. Robert menatap matanya dan terpana. Di depannya, dengan senyum merendahkan, berdiri Jihan, gadis dari daerah miskin yang pernah ia tinggalkan dengan kejam. Masih ingat, Robi? Ia tersenyum, menikmati keterkejutan mantan tunangannya. Jihan, betapa berbedanya kamu sekarang. Wanita yang begitu penting. Kamu tidak akan mengenalinya lagi. Benar-benar cantik. Hati Robert berdebar kencang. Langsung ke intinya saja, Pak Robert. Kami datang bukan untuk mendengarkan pujian, tetapi untuk berbisnis. Kamu ikut atau tidak? Jihan memotongnya,
mendekat begitu dekat sehingga ia bisa mencium aroma rambutnya. Ikut. Robert berhasil mengeluarkan suara, masih sedikit terkejut dengan pertemuan tak terduga itu. Anak-anak, giliran kalian. Perintah Jihan dan dengan santai duduk di kursi. Sementara itu, aku akan memeriksa dokumen-dokumenmu, jangan-jangan kamu menyodorkan yang palsu. Jihan tertawa, tetapi tawa itu pahit. Robert bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan memohon pengampunan dari si cantik, apapun risikonya. Terlebih lagi, hatinya, mengingat masa lalu, terbakar gairah, menandakan bahwa gairah itu telah kembali. Dua pria yang datang bersamanya, duduk di meja perundingan, mulai menceritakan keuntungan dari penambangan emas dan keuntungannya yang besar. Yang paling bersemangat adalah Arkadi, yang menunjukkan presentasi proposalnya. Bagaimana aku tahu bahwa kalian tidak menipuku, teman-temanku? Tanya Robert dengan curiga. Pengacaraku akan memeriksa kesepakatan ini dengan cermat. Kalian tidak akan bisa menipuku. Selain itu, aku akan mengirim asistenku ke lokasi tambang. Pria yang lebih tua berseru dengan tersinggung. Bagaimana bisa? Kami bahkan membawa sampel bongkahan emas dari lahan yang kami jual padamu. Ia ditemukan di kedalaman yang dangkal, yang berarti jika penambangan dimulai, akan ada lebih banyak emas. Ini sertifikat dari kementerian, yang mengkonfirmasi bahwa sampel ini ditemukan tepat di lahan itu. Dan Arkadi, pemilik tambang emas, mengeluarkan sebuah kotak kayu dan dokumen yang disegel dari tasnya. Jika kamu tidak berniat membeli, kami akan pergi ke peminat lain. Jihan berbisik, kami bukan pengemis. Robert, mabuk oleh perhatian dan pesonanya, membuka kotak itu dan mengeluarkan bongkahan emas. Emas berkilauan di bawah cahaya, menimbulkan kilatan serakah di matanya. Wow, ini sekitar 200 gram, tidak kurang, katanya dengan kagum, menimbang bongkahan emas di tangannya. Robert membaca sekilas apa yang tertulis di sertifikat, sesekali melirik Jihan, yang dengan anggun duduk di kursi dan menatap mantan tunangannya dengan penuh arti. Jangan terganggu, Robi. Baca saja kertasnya. Jangan-jangan kami menipu. Ia menggoda Robert. Mendengar kata-kata itu, kedua pengawalnya melompat dari kursi dengan marah. Robert terbatuk, tersedak air liurnya. Jihan, bagaimana bisa kamu bercanda dengan seseorang seperti itu? Kata pria kedua dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Kan? Sayang. Dan Jihan mencondongkan tubuhnya ke depan, mengisyaratkan perasaan lama kepada Robert. Robert yang malang, basah kuyup oleh keringat dingin, berjuang dengan dua keinginan, menjadi kaya raya, dan kembali bersama si cantik yang menakjubkan. Ia menginginkan keduanya. Oleh karena itu, menyadari bahwa membeli bisnis yang menguntungkan akan membuatnya menarik bagi Jihan, ia tanpa pikir panjang menandatangani kontrak pembelian lahan beserta tambang-tambang terdekat, yang dijual murah oleh pemilik lama. Di tambang-tambang itu hampir tidak ada emas lagi, tetapi ada peralatan yang harganya mahal. Anda juga menghemat banyak dengan ini, Anda benar-benar licik, canda mantan pemilik lahan dan tambang itu sekarang. Ketika mereka merayakan kesepakatan di restoran, Jihan duduk di sebelah Robert, yang membuatnya merinding. Setelah pertemuan itu, Robert yang sudah cukup mabuk memeluk rekan-rekan barunya seperti teman lama. Ketika mereka berpisah, Jihan mengambil tangan Robert dan, menatap matanya, bertanya dengan penuh arti, "Mungkin kamu mau tinggal bersamaku? Tapi aku sudah menikah," gumam Robert, dalam hati senang dengan tawaran seperti itu. Dengan si gendut itu masih? Jihan tertawa terbahak-bahak dan menciumnya. Robert mengangguk bersalah dan memeluk teman lamanya. "Ayo kita ke pulau-pulau," seru Jihan. "Kamu bawa paspor, kan? Untuk apa? Kita kan tinggal di daerah resor, laut dekat." Jihan meletakkan tangannya di pinggang dan menyipitkan mata. "Apa? Cincin kawinmu menarikmu ke tanah? Sayapmu dipotong, ya, elangku? Kalau begitu, selamat tinggal." Dan ia berbalik untuk pergi selamanya. Cantik dan berani. Kebalikan dari istri Robert. "Tunggu, aku bisa pergi beberapa hari, bilang saja ada urusan mendadak karena bisnis baru." Robert berdiri dan menatap mata Jihan dengan memelas. "Baiklah. Kalau begitu beli tiketnya,
Dan kita bertemu di bandara, Jihan tertawa dan pergi, meninggalkan Robert dalam antisipasi manis pertemuan mereka. Ia tidak ingat bagaimana ia sampai di rumah, jatuh ke tempat tidur dengan sepatu botnya dan tertidur. Pagi harinya ia terbangun dengan piyama. Rina dengan penuh perhatian mengganti pakaiannya sementara ia menari dengan Jihan dalam mimpinya. 2 hari kemudian, Robert terbang ke pulau-pulau selama seminggu penuh, berbohong pada istrinya bahwa perjalanan itu terkait dengan survei lahan emas. Rina, seperti biasa, sendiri yang mengemas koper suaminya dan memeriksa apakah ia membawa semua dokumen. Sementara Robert bersenang-senang dengan kekasihnya yang telah mengaburkan pikirannya, Rina menerima warisan tak terduga. Seorang notaris datang menemuinya di tempat kerja. "Apakah Anda Ibu Rina?" Nama gadisnya Lestari? Tanya wanita tua berambut abu-abu dengan setelan tweet yang ketat. "Ya, saya." "Ada apa?" Tanya Rina dengan takut. "Dari mana Anda tahu nama gadis saya?" Notaris itu, tampaknya terbiasa dengan reaksi seperti itu, menjelaskan semuanya dengan tenang dan jelas, sambil duduk di kursi dekat jendela. "Saya adalah notaris dari bibi sepupu Anda, Ibu Rima Lestari. Anda kenal?" "Ya, itu adalah sepupu ayah saya, tetapi saya sama sekali tidak mengingatnya. Orang tua saya entah kenapa tidak berkomunikasi dengannya, atau dia dengan mereka, saya tidak tahu pasti," jawab Rina dengan bingung. "Itu sudah tidak penting lagi, karena bibi Anda baru saja meninggal, meninggalkan Anda sejumlah modal dan sebuah villa di tepi laut, 3 kilometer dari sini. Tapi kenapa saya?" Rina terkejut. "Kasihan bibi. Dan saya tidak tahu bahwa ia telah meninggal." Notaris itu menyerahkan dokumen. "Tanda tangani dan mulailah proses warisan. Saya pikir surat ini akan menjawab pertanyaan Anda." Notaris itu menyerahkan dokumen untuk ditandatangani dan sebuah amplop dengan surat dari bibinya. Rina menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa villa mewah itu sekarang miliknya. Ketika notaris itu pergi, Rina masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, dengan tangan gemetar membuka amplop. Di dalamnya ada surat dan sebuah foto hitam putih tua. "Siapa ini? Sangat mirip denganku." Rina dengan penasaran mengamati foto itu. Di dalamnya ada seorang anak laki-laki perempuan berusia sekitar 10 tahun, berdiri di puncak bukit. Mereka difoto pada saat mereka tertawa sambil melemparkan topi ke udara, dan di belakang mereka ada laut. Rina langsung mengenali anak laki-laki itu. Itu adalah ayahnya. Tetapi gadis itu adalah salinan persis dirinya. Hanya saja kepangannya lebih pendek. Di belakang foto itu tertulis dengan tinta, "Dino dan Rima bergembira." Tiba-tiba hati Rina terasa sakit. Ia teringat ayahnya, yang begitu baik dan ceria, yang begitu cepat meninggalkan dunia ini. Ia menekan foto yang berharga itu ke dadanya dan berbisik, "Ayah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat merindukan kalian berdua, ayah dan ibu." Air mata mulai menggenang di matanya, dan Rina harus minum air untuk menenangkan diri. Ia membuka lembaran surat dan mulai membaca, "Keponakanku tersayang. Maafkan aku karena mengingatkanmu tentang diriku dengan cara yang menyedihkan ini. Hanya saja penulis surat ini adalah seorang pengecut besar dan sombong yang takut mengambil langkah pertama. Ketika ayahmu dan saudaraku meninggal, aku menyadari betapa bodohnya aku karena tidak ikut serta dalam hidup kalian berdua. Sekarang, di ranjang kematian, aku hanya menyesali satu hal, bahwa aku telah melewatkan waktu bahagia di samping orang-orang yang kucintai. Kamu mungkin tidak mengingatku, karena terakhir kali aku melihatmu ketika kamu berusia 2 tahun, dan setelah itu ayahmu dan aku berhenti berkomunikasi. Semuanya karena keserakahanku, kami tidak bisa membagi warisan nenek kita, yang namanya sama denganmu. Aku dengan licik mengambil warisan dan sebidang tanahnya. Aku membangun villa mewah, tetapi itu tidak memberiku kebahagiaan. Aku tetap sendirian, oleh karena itu, semua yang aku miliki, aku serahkan padamu, Rina. Kuharap ayahmu memaafkanku ketika kita bertemu di surga, aku bisa menatap matanya tanpa rasa malu. Hiduplah bahagia, sayangku, dan jangan biarkan siapapun menyakitimu. Bibimu, Rima." Rina tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh,
wajahnya terbenam di lembaran kertas. "Rina, kamu baik-baik saja?" Rekannya dan temannya, Nita, mengintip ke kantor. "Tidak, bibiku meninggal. Dan aku bahkan tidak sempat berpamitan dengannya," jawab Rina sambil terisak. "Ternyata dia tinggal tidak jauh dariku, membutuhkan bantuanku, dan aku tidak tahu apa-apa." Nita memeluk bahu temannya dan tiba-tiba juga ikut menangis. "Kamu kenapa menangis?" tanya Rina sambil terisak. "Kasihan kamu." Jadi mereka menangis berpelukan, sampai kepala bagian pastry yang masuk ke kantor untuk berjaga-jaga, menyuruh mereka pulang. Ia tahan melihat air mata wanita. Dengan mata sembab dan hidung merah, kedua teman itu naik taksi ke rumah Rina ketika Nita tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Rina, ayo kita lihat vilamu sekarang juga." "Sekarang?" Rina terkejut. "Kenapa harus menunggu?" "Ayo." Nita menepuk bahu sopir taksi, meminta, "Pak, bisa putar balik? Kita sekarang ke arah lain." Sopir taksi, yang sudah terbiasa dengan berbagai macam hal, bersiul dan dengan riang menjawab, "Apa saja untuk Anda, Nyonya." "Hore, kita ke villa!" Seru kedua teman itu serempak dan tertawa. Sopir taksi itu berpikir, "Wanita, tinggal sedikit lagi sampai ke villa ketika jalan bercabang." "Sekarang kemana?" tanya sopir taksi. "Ke kanan atau ke kiri?" Tidak ada penunjuk jalan. "Ke kanan jadi kaya, ke kiri jadi nikah," celetuk Nita yang ceria. Sopir taksi mengerti lelucon itu imarah. "Dengar nyonya-nyonya, saya tidak akan main tebak-tebakan di sini. Bayar ongkosnya turun. Kereta saya tidak akan bergerak lagi. Terserah kalian mau apa. Mau kaya, mau nikah. Saya peduli. Saya harus pulang. Istri saya menunggu makan malam." Rina membayar sopir taksi, kedua teman itu turun dari mobil. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Nita pelan, menyalahkan dirinya sendiri karena lidahnya yang panjang. "Naik bus umum." Rina menyipitkan mata ke arah matahari. "Bagaimana?" Nita terkejut. "Jalan kaki?" "Begitu." Rina tertawa. "Kalau begitu kita tanya seseorang," Nita menyarankan. "Lihat, ada kakek-kakek naik sepeda, mungkin penduduk setempat. Kita tanya dia saja." Kakek itu ternyata seorang pria tua yang cukup menyenangkan, yang pertama kali menyapa mereka, menghentikan sepedanya yang sudah tua di samping para gadis. "Selamat siang, nona-nona. Dari mana kalian yang cantik ini?" tanyanya sambil turun dari sepeda melepas topinya. "Selamat siang, kakek," sapa Rina. "Saya mencari villa bibi saya, Rima. Saya mewarisinya. Bisakah Anda menunjukkan arahnya?" Kakek itu berhenti bersiul, menatap wajah gadis itu dengan tajam. "Jadi, ini kamu, Rina, keponakan Nyonya. Wah, cantik sekali. Kenalkan, saya Pak Yanto. Dulu saya bekerja untuk almarhumah bibimu. Menjaga kebun, rumah, taman. Pekerjaannya banyak, semuanya perlu diawasi. Nyonya, orang yang baik hati, sebelum meninggal membayar saya setahun di muka, agar saya bisa menyerahkan semuanya kepadamu dalam keadaan utuh. Jika kamu keberatan dengan saya yang sudah tua ini, saya akan terus merawat perkebunan ini. Tentu saja, tetaplah di sini. Saya akan sangat senang." Rina memeluk kakek itu dengan spontan. Kakek itu tersenyum puas berkata, "Kalau begitu, belok kiri, tidak jauh dari sini. Saya akan bergegas membuka gerbang menyalakan teko. Bibimu punya banyak koleksi teh. Saya bawa beberapa kue. Istri saya menyiapkannya untukku agar lebih ceria. Jadi saya akan mentraktir kalian." "Terima kasih, kakek," teriak Nita mengejarnya menghadapkan wajahnya ke angin laut. "Betapa indahnya di sini. Tinggal mendaki bukit ini." Rina dari kejauhan mengenali tempat itu. Itu ada di foto yang ditinggalkan Bibi Rima. Ketika mereka melihat villa, mereka sejenak kehilangan kata-kata. Itu adalah impian kristal Rina yang menjadi kenyataan. Puncak bukit seolah dimahkotai oleh villa putih salju, dikelilingi oleh teras-teras yang menurun ke bawah. Jendela-jendela melengkung tinggi, seperti mata yang penuh perhatian,
menghadap ke laut berkilauan dengan kaca patri berwarna-warni. Dinding-dinding batu kontras dengan genteng terakota atap menciptakan efek tak tertembus. Seolah-olah setiap batu telah menyerap kehangatan matahari siang kesejukan angin laut. Kedua teman itu, menahan napas, masuk melalui gerbang yang dibuka Pak Yanto, menemukan diri mereka di antara taman magnolia dan jeruk yang sedang berbunga. Udara dipenuhi aroma mawar, juga angin laut, yang membawa teriakan burung camar. Ya ampun, bisik Nita memeluk semak mawar untuk menghirup aromanya. Aku akan pingsan. Apakah ini benar-benar terjadi padaku? Rina bertanya dengan napas tertahan. Jangan pingsan, kita masih harus memeriksa rumah. Nita mengambil tangan Rina menariknya ke teras. Dari teras terbesar terbuka panorama yang layak untuk para dewa. Laut, seperti kanvas seniman, berubah warna dari biru tua menjadi pirus, menyatu dengan cakrawala dalam kabut lembut. Mungkin kita tinggal di sini malam ini? Tanya Nita dengan nada memohon. Kita tinggal, jawab Rina menghela napas panjang. Sekarang ia merasa di rumah. Malam harinya, dua wanita muda yang bahagia mengagumi matahari terbenam, duduk di teras tinggi sambil minum kopi. Kapan kamu akan memberitahu suamimu tentang warisan ini? Nita tiba-tiba bertanya, mengganggu keheningan. Tentu saja aku akan memberitahunya, tapi tidak sekarang. Biarkan dia bekerja dengan tenang. Aku tidak akan mengganggunya dari pekerjaannya, dia pasti akan terkejut. Seorang koki menjadi pewaris villa mewah dan banyak uang, desah Rina. Kamu bukan hanya seorang koki, tapi seorang seniman kuliner dan ahli di bidangmu. Dia masih belum menerima profesimu? Tidak. Rina tidak mengalihkan pandangannya dari pemandangan laut. Tahu tidak, aku sudah lama memperhatikan bahwa Robertmu tidak suka orang biasa. Dia memandang mereka dengan jijik dan sombong. Tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Seseorang harus memasak makanan dan membangun rumah. Dia sendiri lupa dari mana bisnisnya berasal. Jika ayahmu masih hidup, dia tidak akan membiarkan bisnisnya dijual demi tambang emas. Oh, jangan bilang, Nita. Hatiku gelisah karena ide emas ini. Rina bangkit dari kursi rotan dan berjalan dengan gugup. Dan kemudian Nita mengatakan apa yang hanya akan dikatakan oleh seorang teman sejati. Dengar, Rina, jangan beritahu suamimu tentang uang bibimu dulu, atau dia akan mengambilnya juga dan menginvestasikannya di tambangnya. Biarkan saja di rekening bibimu untuk sementara. Ketika kamu butuh, kamu bisa mengambilnya. Jika bisnisnya gagal, setidaknya warisanmu akan membantumu membuka bisnis baru. Dan aku akan tetap diam. Sayang sekali, rumah ini tidak bisa disembunyikan, terlalu mencolok. Rina tertawa dan memeluk temannya. Dan hatinya terasa jauh lebih ringan. Rina senang ada seseorang yang mengkhawatirkannya. Terima kasih, sayangku. Apa jadinya aku tanpamu? Apa-apa. Kamu akan memberikan semua uangmu kepada si licik itu dan melemparkan villa ini ke kakinya atau menjualnya atas perintahnya. Nita jelas tidak menyukai suami Rina. Seolah-olah dia kesal padanya. Kenapa kamu berkata begitu? Ayo, ceritakan apa yang terjadi. Rina melihat kilatan tidak ramah di mata temannya. Nita mengerutkan bibirnya dan memalingkan muka. Jelas bahwa dia berjuang antara keinginan untuk menceritakan atau menyimpan rahasia. Ingat ketika kalian mengadakan pesta besar, dan kamu mengundangku? Tanya Nita. Ingat. Itu setahun yang lalu. Rina mengangguk. Jadi, aku datang saat itu, dan suamimu tidak membiarkanku masuk. Apa? Rina terkejut. Air mata kesedihan berkilauan di mata Nita. Terlalu lama dia menahan rasa sakitnya. Dia bilang agar aku kembali ke kandangku, dan bahwa dia tidak akan mentolerir koki lain yang berbau bawang, dan aku pergi. Jadi itu sebabnya kamu tidak menjawab panggilanku, dan kemudian mengatakan bahwa kamu sakit, minum obat dan tertidur. Kenapa kamu tidak memberitahuku, bodoh? Rina dengan lembut memeluk temannya yang menangis dan mengelus kepalanya seperti anak kecil yang terluka. Dan apa yang akan kamu lakukan? Bertengkar dengannya di tengah pesta, mempermalukan dirimu di depan teman-teman kayanya. Lagi pula, kamu sangat mencintainya. Aku tidak ingin menjadi sumber perselisihan, itu saja. Rina mengerutkan kening.
Aku tidak akan bertengkar dengannya, aku hanya akan mengingatnya. Robert telah berubah, menjadi keras dan serakah, tidak melihat apapun di sekitarnya kecuali keuntungan, dia juga tidak melihatku. Dua wanita itu memandangi matahari terbenam dan menangis. Kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi kesedihan. Hati Rina tidak salah firasat. Ia tidak tahu bahwa suaminya sekarang sedang bersenang-senang dengan Jihan, menghabiskan banyak uang untuk kekasihnya. Dan malam itu, saat makan malam di restoran mahal, ia dengan sombong menyerahkan sebuah kotak beludru panjang kepada si cantik. Apa ini? Jihan dengan rakus membuka kotak itu dan terkesiap, indah sekali. Sayang, terima kasih. Kamu pria terbaik di dunia. Dan tak lama kemudian, gelang emas putih tebal, bertabur zamrud besar, berkilauan di pergelangan tangannya di bawah cahaya dingin lampu kristal restoran. Para wanita bergaun mahal yang duduk di meja-meja terdekat menjulurkan leher mereka untuk melihat hadiah mewah itu, sementara pasangan mereka melemparkan tatapan tajam ke arah Robert. Sementara itu, Robert sendiri sangat puas dengan dirinya. Aku ingin malam ini tidak pernah berakhir, Jihan berbisik, menatap mata pasangannya yang berani, dan meletakkan telapak tangannya di atas tangannya, di bawah tatapan iri para tamu, yang saling pamer pakaian dan perhiasan. Jihan dan Robert keluar dari restoran dan menuju hotel. Robert begitu bangga dengan pasangannya yang mewah. Keesokan harinya, Robert bangun terlambat. Matahari sudah успел раскалить песок на пляже, а возле огромного бассейна не было свободных лежаков. Jihan, sayangku, bawakan aku air. Sepertinya kemarin aku немного перебрал. Роберт dengan экспрессии сам посмотрел на столик, где стояла пара допитых бутылок дорогого шампанского. Jihan не откликнулась и воды не принесла. Тогда Роберт позвал громче. Но и тут ему ответила лишь тишина. Tanpa aku pergi ke pantai, он вздохнул и сам отправился на кухню, чтобы открыть бутылочку минеральной воды. Вдруг в двери щелкнул замок, и в номер бабочкой запархнула молоденькая горничная, но, увидев гостя, опешила. «Ой, а вы разве не съехали?» Роберт рот крыл от удивления. «С чего вдруг? У меня номер еще на 3 суток забронирован». Горничная вытаращила на Роберт свои без того большие глаза, а ваша спутница сказала, что вы оба утром съезжаете и вернула деньги за номер. Пролепетала она. Чего? Роберт бросился к шкафу. Вещей Jihan не было, так же, как и ее чемоданы. Ничего не понимая, он прямо в халате спустился в холл и нашел управляющего отелем. «Да, все верно», — подтвердил тот, глядя на экран компьютера. «Номер числится свободным. Хотя, постойте, прямо сейчас его уже забронировали, так что прошу съехать через полчаса». «Как же так? Я то здесь стою в халате. Дайте другой номер», — орал Роберт, привлекая внимание туристов. «Извините, но в настоящий момент все номера заняты», — отчеканил управляющий и ушел по своим делам. А Роберт, под удивленные взгляды людей, пришлось возвращаться в свой номер и наспех собирать вещи. Сколько бы он ни звонил Jihan, номер ее телефона был недоступен, и горе-любовнику пришлось возвращаться домой раньше, чем он планировал. Di rumah, Robert disambut dua berita. Satu baik, satu buruk. Yang baik adalah sekarang dia bisa berlibur di villa mewah istrinya. Yang buruk membuatnya terkejut. Apa maksudmu tidak ada emas di lahan itu? Kemana perginya? Apa yang kau katakan? Teriaknya histeris ketika asistennya datang larut malam untuk melapor. Kau yakin kau pergi ke tempat yang benar? Kau tidak salah alamat? Ya, aku tidak salah. Jawab asistennya lelah dan duduk di kursi. Aku sudah memperingatkanmu untuk memeriksa semuanya dengan seksama terlebih dahulu, dan kau malah sibuk memandangi gadis itu, lalu kau malah pergi bersamanya ke selatan. Bicara pelan-pelan, istriku bisa dengar, bisik Robert. Bagaimana bisa? Dokumen-dokumen itu palsu, dan foto-foto yang disajikannya sesuai dengan kenyataan, kata asistennya dengan suara serak. Kau ditipu, bos, dengan sangat profesional. Dari semua peralatan di tambang tua yang ditinggalkan itu, aku hanya menemukan gerobak rusak dan beliung berkarat. Kita ditipu, para penipu. Bagaimana bisa? Teriak Robert. Dan pada teriakannya, Rina datang berlari.
Mereka menunjukkan padaku sepotong emas dan sertifikat. Aku bangkrut. Bangkrut. Robert mendorong Rina yang terkejut dengan berita buruk itu, berlari untuk menelepon Arkadi, mantan pemilik tambang emas. Tapi, seperti halnya dengan Jihan, nomor penipu itu tidak dapat dihubungi, sertifikat itu tidak asli, dan potongan logam yang mereka berikan padamu sama sekali bukan emas, melainkan pirit besi. Orang-orang menyebutnya emas orang bodoh. Jadi, selamat bos. Kau bodoh. Kau menghancurkan bisnis keluarga yang begitu bagus. Diam, teriak Robert, memerah dan menyemburkan air liur. Atau aku akan memecatmu. Asisten Robert tersenyum pahit. Aku akan pergi sendiri. Lebih baik daripada bekerja dengan orang sombong sepertimu. Dan untukmu, Rina, aku turut prihatin. Hanya orang bodoh seperti suamimu yang bisa menghancurkan bisnis ayahmu dengan begitu sia-sia. Hati-hatilah dan hiduplah dengan akalmu sendiri. Keluar. Robert gemetar karena marah dan siap menerkam wakilnya. Wakilnya pergi, membanting pintu dengan keras. Kita benar-benar bangkrut? Rina tidak bisa percaya bahwa bisnis ayahnya yang menguntungkan telah lenyap. Pergi? Aku tidak butuh kau, aku muak. Robert mengabaikan istrinya, yang duduk diam dengan tangan terlipat. Sepanjang malam mereka tidak berbicara. Rina mencoba menghubungi suaminya, tetapi ia hanya membentak dan menenggak botol demi botol, berulang kali membaca pesan Jihan, yang ia kirimkan 1 jam setelah asistennya pergi. Pesan itu membuat Robert terpukul. Bagaimana? Pembalasan dendamku yang kecil, Robbie? Senang ditinggalkan ditipu oleh orang yang kau percayai. Ini pelajaran untukmu. Jangan sakiti wanita, itu akan lebih mahal. Jangan cari aku. Aku sudah lama meninggalkan negara ini. Ingat, tidak semua yang berkilau itu emas. Ngomong-ngomong, gelangmu biasa saja. Aku pernah melihat yang lebih baik. Mungkin kau sudah cukup minum? Rina masuk ke kamar tidur. Aku turut prihatin, tapi hidup terus berjalan. Ia ingin menceritakan tentang uang yang ditinggalkan bibinya, tapi tidak sempat, karena suaminya tidak membiarkannya selesai bicara. Ia melampiaskan semua kebencian kemarahan yang menumpuk di hatinya, menuduh istrinya atas semua dosa. Pergi dari sini, sapi, pergi ke dapur, di sanalah tempatmu. Kau tidak mengerti bisnis, jadi diam saja. Bukan hanya aku menjual bisnis kepada penipu, tapi aku juga meminjam banyak uang dari rentenir. Kau tahu bahwa aku menggadaikan rumah ini? Mereka akan segera datang untuk mengambilnya, karena aku tidak punya uang untuk membayar mereka. Mendengar itu, kaki Rina lemas. Ia bersandar di dinding agar tidak jatuh. Bagaimana mereka mengambil rumah? Ini kan rumahku. Bagaimana kau bisa menggadaikannya? Dulu milikmu, sekarang milikku. Robert tertawa jahat. Seharusnya kau melihat apa yang kau tanda tangani, kau memberikannya padaku. Apa? Seru Rina. Ya. Robert terhuyung-huyung, bangkit dan ingin memukul istrinya, tapi tiba-tiba wajahnya berseri-seri, ia mulai menari-nari dengan gembira, membuat Rina semakin bingung. Robert, jangan menakutiku. Ada apa denganmu? Rina menatap tajam pada perilaku suaminya yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yang sepertinya sudah gila. Aku tahu bagaimana aku akan membayar hutangku, teriaknya dan duduk di kursi. Bagaimana? Rina senang suaminya akhirnya tenang. Aku akan menjual villa bibimu, dilihat dari foto, harganya pasti mahal sekali. Pembeli pasti akan cepat ditemukan. Yang penting jangan menjualnya terlalu murah. Robert berpikir, memperhitungkan sesuatu, lalu menjentikan jarinya, berkata dengan gembira. Dengar, aku pikir setelah membayar hutang, masih akan ada sisa untuk bisnis kecil. Jenius, kan? Senyum Rina memudar. Ia sama sekali tidak ingin menjual impian dan kenangan bibinya Rima. Tidak, Robert, aku tidak akan menjual villa dan jangan memintaku, katanya tegas. Robert merasa bahwa kunci kebebasan finansialnya terlepas dari tangannya, menjadi sangat marah. Beraninya kau menolakku? Kau istriku, kau harus membantuku. Dan kau tidak mau menjual gubuk itu? Tidak, aku tidak mau.
Jawab Rina dengan kesal, senang karena Diane menceritakan tentang rekening bank rahasia yang belum dia transfer ke namanya. Kau sudah mengambil rumahku. Kau ingin mengambil warisanku juga? Tidak akan berhasil, sayang. Urus sendiri. А повариха пойдет на кухню, ведь там мое место. И с этими словами Рина спокойно вышла, ибо находиться рядом с взбешенным отказом Роберт у нее желания не было. Услышав такие слова от некогда покорной жены, Роберт быстро отрезвел и решил действовать иначе. Он понял, что угрозами и криками ему не заставить жену отдать виллу, а потому нужно было найти более хитрый способ вынудить Рина продать свое наследство. На следующее утро Роберт вел себя так, словно не было того неприятного разговора о продаже виллы и огромных долгах. Молчала об этом Ирина. «Я все равно обхитрю тебя, глупая курица», — зло думал Роберт. Все последующие дни он вынашивал план, как заполучить наследство жены, а потом развестись с ней. Роберт все еще надеялся, что Джихан простит его и вернется. План его был изощренным и жестоким, который сводился лишь к одному — продаже виллы у моря ради общего блага перед самым разводом и возможный побег за границу. А с долгами Роберт хотел предоставить право разбираться своей ничего не подозревающей жене. Однако, сколько ни загадывай, а у судьбы найдутся другие планы. И за несколько дней до того, как Роберт собирался привести свой замысел в исполнение, его свалила внезапная тяжелая ангина. И вот он, триумфатор, беспомощный злой, лежал под капельницей в платной палате городской больницы. Рина, верная своей натуре, приходила к нему каждый день. Она носила Роберт куриный бульон, мясное суфле и свежевыжатые соки, ибо больничную еду, избалованной изысканной пищей, муж категорически отказывался есть. Но, несмотря на все добро, что делала ему Рина, он выжидал, когда ему станет легче, чтобы продолжить свою игру. Через 5 дней в палату к Роберт зашел лечащий врач. «Ну что, Роберт, через 3 дня я планирую вас выписывать». «Жалобы есть на самочувствие?» — бодро спросил доктор. Роберт понял, что времени на осуществление подлого плана остается мало, а потому, скривив лицо, будто от боли, сказал: «Что? То в левом боку колет и голова кружится. Может, повремените с выпиской?» Доктор нахмурил брови и повторно осмотрел Роберт, а потом задумчиво произнес: «Странно, все показатели прекрасны. А такому кровяному давлению, как у вас, космонавты позавидуют. Хорошо, назначу вам дополнительное обследование, а с выпиской повременим. Terima kasih, dokter». Robert senang dengan kemenangan kecilnya, meskipun didasarkan pada kebohongan, seperti hampir seluruh hidupnya. Sementara itu, Rina bergegas ke suaminya setelah ia memberitahunya bahwa kondisinya diduga memburuk. Lupa membawa wadah makanan, membawa wadah makanan. Nica selakanan di kanti setempat di jalan. Membuka pintu, ia dengan ribut masuk ke kamar dengan teriakan, "Sayang, aku di sini." Dan baru saat itulah ia menyadari bahwa ia salah kamar. Rina melihat sekeliling, jendela terbuka, di bawahnya, seorang wanita tua kecil terbaring tak bergerak dengan rakus menghirup udara. Ia sedang sakit, wanita tua itu tidak bisa memanggil bantuan. "Nenek, Anda tidak enak badan?" Rina melempar tasnya berlari ke wanita tua itu. "Sekarang saya akan membantu Anda." Rina dengan mudah mengangkat tubuh kurus wanita tua itu, dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Dokter, di sini ada orang sakit." "Di mana tombol sialan itu, Nenek? Bertahanlah." Rina dengan panik meraba-raba dinding menemukan tombol panggilan darurat, menekan sekuat tenaga. "Air." Wanita baru saja Rina Uspela memberinya air, seperti di kamar, seorang perawat dokter yang sama yang merawat suami Rina berlari masuk. "Minggir," perintahnya kepada Rina. Rina menyingkir dengan cemas mengamati bagaimana para medis merawat wanita tua itu. «Вот человек, которому по-настоящему плохо, а не тот симулянт из 10-й палаты», сказал врач медсестре, когда делал старушке укол. «Это точно», — подтвердила она. «Вы бы видели, как он к санитарочкам относится, будто они его рабыни. Устроился в платной палате и думает, что ему все поклоняться должны». Рина, услышав их слова, поняла, что речь шла об ее муже.
Почему они его назвали симулянтом? А если это и так, то зачем Роберт это нужно, подумала она. Из раздумий ее выдернул голос медсестры. «С вами хочет поговорить Клавдия Григорьевна. Вы вовремя пришли». Это ее спасло. Второй приступ за неделю. Она женщина одинокая, никто к ней не ходит. Говорят, ее муж 20 лет назад погиб от молнии, а детей у них не было, а недавно погиб единственный племянник. Это ее и подкосило. Жаль, она такой светлый человек. Медики ушли, а Рина тихо подошла к кровати, на которой, опираясь на подушки, сидела старушка. «Как тебя зовут, деточка?» Нежно улыбаясь, спросила она. У Рины ёкнуло сердце. На нее так давно никто не смотрел, и сердце молодой женщины вдруг наполнилось теплом. И захотелось плакать. «Я Рина. Я палаты перепутала», — ответила она, сглотнув комок, застрявший в горле. «Я к мужу шла, к тому самому из 10-й палаты, про которого доктор говорил. К симулянту». Старушка зарно прищурилась. Было понятно, что ей стало намного лучше, а потому глаза ее светились задорными огоньками. «А меня зовут Клавдией Григорьевной. Но для тебя, моя дорогая спасительница, просто тетя Клава». «Хорошо, тетя Клава». Рина присела рядом с новой знакомой и взяла ее за руку. «Можно я буду вас навещать? Хотите супчика домашнего? Я приготовлю и вечером вам передам. Будет поздно, и прием посетителей к тому времени закончится». Клавдия Григорьевна удивленно распахнула свои васильковые глаза, и выражение худенького личика ее стало таким детским, что у Рины сжалось сердце. Перед ней сидел глубоко одинокий человек, которого удивила такая мелочь. «Хочу». Рина хлопнула в ладоши и нарочито весело, чтобы не заплакать от жалости, сказала: «Ну тогда держитесь тут. А вечером ждите домашний ужин, а завтра я приду с чем? То очень вкусненьким для вас. Вы все едите или есть какие, то предпочтения. Сейчас у меня с собой еда из буфета, она для вас не годится». Старушка открыла рот от изумления и сдавленным от чувств голосом произнесла: «Все ем». «Вот и ладушки!» — воскликнула Рина. Мягко обняла Клавдию Григорьевну и выбежала из палаты, схватив пакет со остывшей едой. А старушка в недоумении и некотором восторге осталась сидеть на кровати, не понимая, что это сейчас было. Ей не верилось, что абсолютно чужой человек мог просто так позаботиться о ней. И слезы сами собой потекли по тонким морщинкам, капая на больничное одеяло. Роберт с нетерпением ждал жену и уже начал злиться, а в животе его урчало от голода. «Где тебя носит? Я с обеда ничего не ел. Ужин пропустил». Вместо приветствия крикнул он Рина. «Ну и зря. Сегодня давали рыбку на пару с овощным рагу. Я у медсестер узнавала». Ответила Рина, торопливо выгружая контейнеры с едой из больничного буфета. Роберт набросился на еду, чавкая и разбрасывая крошки. «Вот это другое дело. Не то, что я здесь», — говорил он с набитым ртом. «Еще бы чашечку кофе сюда в следующий раз принеси. Поняла? Меня тут еще на неделю оставили. Видимо, дела мои плохи. Так что старайся, корми мужа лучше. Поняла?» Давясь от смеха, ответила Рина, которая поняла, что Роберт, который выглядел здоровее ее самой, просто придирался ко всему ради того, чтобы показать свою значимость. После сытного ужина из буфета Роберт завалился спать, взяв с жены слово, что та принесет ему термос с вареным кофе. Наскоро попрощавшись, Рина помчалась домой, перебирая по пути рецепта вкусных и полезных супов. И уже через 3 часа Клавдия Григорьевна, закрывая глаза от наслаждения, ела сливочный суп с клёцками, что с такой любовью приготовила для нее Рина. На следующий день Рина, наскоро навестив вечно недовольного мужа, высокомерие которого уже с трудом выносили и врачи, и пациенты, направилась в палату к Клавдии Григорьевне. Та уже ее ждала и распололась в улыбке, увидев Рина. «Как ваше здоровье, тетя Клава?» Тепло спросила Рина и обняла больную. Старушка вздрогнула, услышав такие слова, и радостно ответила: «Хорошо, деточка, благодаря тебе у меня силы жить появились, а суп твой творит чудеса. Такой вкуснятины я давно не ела. Это же шедевр. Кем ты работаешь, милая?» «Saya koki di restoran».
Jawab Rina dengan malu. Kenapa kamu malu? Kamu malu ya? Tanya wanita tua itu dengan heran. Ya, suami saya bilang saya mempermalukannya karena bekerja sebagai kokek. Dia seorang pengusaha. Biarpun dia menteri, seru Klavdia Grigorievna, mengepalkan tinjunya. Sangat bagus ketika seseorang mencintai pekerjaannya, dan kamu berada di tempat yang tepat, dan jangan dengarkan siapapun, kamu harus memulai bisnismu sendiri. Kamu akan menjadi kaya hanya dari sup pangsitmu. Apakah kamu membawakanku makanan lagi? Rina mengangguk dengan gembira, dan Klavdia Grigorievna bertepuk tangan. Makanlah bersamaku, kita akan mengobrol, saran wanita tua itu. Irina, хоть и была не голодна, но не посмела отказаться, немного перекусив вместе с новой подругой. Они много смеялись, разговаривали, рассказывая о своей жизни, плакали, жалея друг друга. Потом снова смеялись. Словом, вели себя так, словно знали друг друга 100 лет. «Время посещения закончилось», — сказала та самая медсестра, что рассказала Арина о сложной судьбе старушки, заглянув в палату. «Ну, еще 5 минуточек, Любушка», — попросила ее Клавдия Григорьевна по-детски жалобным голоском. «Ладно уж», — улыбнулась медсестра и прикрыла дверь. Так они просидели еще целый час. Уходя, Рина обещала, что они обязательно встретятся снова, а старушка будто расцвела, будто снова обрела смысл жизни. Этой ночью Рина спала сном младенца, счастливая от того, что нашла родную душу. А Клавдия Григорьевна, в отличие от своей молодой подруги, которую уже записала себе во внучке, не могла сомкнуть глаз. Она перебирала в голове фразы, брошенные вскользь Рина, которые показывали, что ее жизнь с Роберт несчастна и однобока. Мудрая женщина понимала, что муж не любит Рина, а попросту ее использует, чтобы облегчить себе жизнь. А Рина этого не замечала. Лишь под утро, когда занялся рассвет за окном, Клавдия Григорьевна смогла заснуть, твердо решив поговорить с мужем подруги, чтобы хоть как-то объяснить ему, что в руках его настоящее сокровище. Роберт же тоже не спал, выискивая способы давления на жену, дабы заставить ее поскорее продать виллу. И тут на память ему пришло одно имя, отчего Роберт вздрогнул и поморщился. Человека, о котором он вспомнил, звали Федей Шакалом. И был он старым приятелем по темным делишкам в самом начале непростой карьеры Роберт. Никто не знал, что приятели эти нажали себе первый капиталец нечестным путем. «Jakal, kau kenal aku?» Robert segera menekan nomor teman lamanya. «Berapa tahun, berapa musim dingin, Robert?» Suaramu yang tidak enak itu tidak akan terlupakan, Jakal tertawa serak. «Sekarang aku, Bapak Anton. Kenapa kau menelepon? Benar, ada apa?» «Ada urusan, Bapak Anton. Mau dapat uang?» Jawab Robert dan menjelaskan bagaimana menemukannya. Setelah percakapan singkat, Robert meletakkan gagang telepon dan menghela napas lega. Sekarang tidak ada jalan kembali, karena Jakal sudah terlibat, dan orang ini tidak akan melepaskan miliknya. Setelah makan siang, Klavdia Grigorievna, dengan pujian dari para perawat, bersandar pada tongkat, menuju kamar suami Rina. Tapi baru saja dia memegang gagang pintu, dia mendengar suara-suara pria, dia berhenti, tidak berani masuk. Sekarang kau mengerti apa yang harus kau lakukan. Istri bodohku tidak boleh curiga. Klavdia Grigorievna membeku ketakutan di depan pintu. Dia mengerti bahwa suara yang lembut dan sedikit serak itu milik suami Rina. Tapi siapa yang kedua? Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Jawab suara kedua dengan nada mengejek, serak dan kasar. Aku akan menakut-nakuti istrimu. Menyuruhnya membayar hutang suaminya, untuk lebih meyakinkan, aku akan meninggalkan beberapa memar. Lakukan apa yang kau mau, yang penting dia menjual vilanya, setelah itu aku akan langsung menceraikannya. Aku muak dengan Rina ini, lebih buruk dari lobak pahit, jawab Robert dengan tidak sabar. Dan kau, Jakal, jangan lupa bahwa bagianmu adalah 1/10 dari penjualan villa. Aku tidak akan lupa. Jangan bermimpi, Jakal tertawa. Malam ini aku akan menangkap ikan kecil itu. Tunggu aku dalam 2 jam dengan kabar baik, kawan. Klavdia Grigorievna, entah dari mana kekuatannya,
melompat dari pintu seperti tersiram air panas, hampir menabrak seorang petugas kebersihan. Pada saat itu, Jakal keluar dari kamar. Ternyata dia adalah seorang pria botak tinggi yang menakutkan dengan tatapan tajam irahang berat, mirip dengan preman dari tahun 90-an. Dia, dengan langkah pegas, sambil mengayunkan kunci di tangannya, dengan cepat berjalan menuju pintu keluar dari departemen, di jalan dengan sengaja meludah ke tempat sampah. «Я Тухан, ужас, то какой! Нужно срочно предупредить Рина!» Лихорадочно подумала старушка и мелкими шажками быстро засеменила в свою палату, забыв свою тросточку у стены. Звонок Клавдии Григорьевны удивил Рина. Та слезно просила прийти к ней, и чем скорее, тем лучше. Попросив Нита подменить ее, Рина поспешила в больницу. Когда она зашла в палату к старушке, та спросила: «За тобой хвоста не было?» «Чего?» — рассмеялась Рина. «Никто, говорю, за тобой не следил», — воскликнула Клавдия Григорьевна и мигом закрыла за ней дверь, показывая, чтобы та говорила потише. Рина не на шутку испугалась про себя, подумав, что у старушки поехала крыша. Но как же она раскаивалась потом, когда узнала правду о муже? Как он мог натравить на меня бандита, а потом обобрать как липку и развестись, подлец? Ярость так и распирала Рина. «Тише, милая», — успокаивала ее Клавдия Григорьевна. «Я уже все обдумала. И у меня есть план. Есть у меня одни хорошие знакомые. Помогут. Мы обхитрим твоего благоверного. Ты еще многое про меня не знаешь, детка. Не на ту бабулю напали. А для начала возьми ключи от моей квартиры. Домой не ходи. И где живешь, мужу не говори». Рина замолчала и удивленно посмотрела на старушку. Та стояла с видом полным решимости. Когда старушка поведала ей свой план, Рина улыбнулась. «Ну, тетя Клава, вы даете». «А то», подбоченясь и смеясь, ответила старушка. По ней было видно, что эта ситуация взбодрила и придала ей сил. В этот и следующий день Рина к мужу не ходила и на его звонки не отвечала. Она, как и договорилась с Клавдией Григорьевной, явилась к Роберт с грустным видом и на его претензии заявила прямо в лоб: «Роберт, я не хочу, чтобы ты на меня злился и считал эгоисткой. Я продала виллу одному фонду, и деньги уже лежат на моем счету. Ты бы знал, как я не хотел этого делать, но все ради тебя, дорогой мой». Ирина для пущей убедительности пустила слезу. У Роберт даже журнал из рук выпал. Его лицо расплылось в хищной улыбке победителя, а в глазах мелькнула алчность. Как же он похож на хищника. Как же я не видела, что за человек все эти годы был со мной рядом. Рина содрогнулась от этой мысли, и по спине побежали мурашки. «Вот и хорошо», — промурлыкал он. «Ты молодец. Рина, ты настоящий друг. Но ты только не обижайся. Хорошо, дело не в тебе, а во мне. Я сегодня подам на развод. Я больше тебя не люблю. Только не закатывай скандал. Мы ведь в больнице». Роберт Кое, как скрывал свою радость под маской раскаяния, которого на самом деле не было. Рина вспомнила слова тети Клавы. Она предупреждала, что так и будет. Какая же она умная. «Как мне повезло, что я встретила ее с облегчением», — подумала Рина. А мужу сказала: «Не буду я скандалить. До встречи в суде, дорогой». «И это все», — воскликнул Роберт. «Ты даже плакать не будешь и умолять меня не бросать тебя». «Нет», — коротко ответила она и вышла из палаты практически свободной женщиной, оставив Роберт стоять с открытым ртом. А через некоторое время в суде адвокат, что наняла для Рина Клавдия Григорьевна, которая оказалась главой небольшого инвестиционного фонда, опроверг слова Роберт о том, что его жена продала свое наследство. Крики разозленного бывшего мужа о том, что его надули, лишь повеселили Рина, хоть как, то смягчив горечь обиды. На самом деле Клавдия Григорьевна помогла Рине инсценировать продажу виллы, чтобы Роберт поверил, что победил. И липовый триумфатор ушел из зала суда ни с чем, оказавшись должен не только ростовщикам, но и шакалу, который по-дружески включил ему счетчик. Рина не стала отбирать у Роберт дом, что раньше принадлежал ее родителям и который он обманом переписал и заложил за долги. Теперь у нее снова была девичья фамилия, и началась новая жизнь без мужа, зато на вилле у моря и с крупной суммой денег на счету тетушки.
Когда Рина зашла в дом на холме и взглянула на синеву бескрайнего моря со своей террасы, она поняла, что нашла свое место. А напряжение последних лет упало с ее плеч. Рина села в кресло и с наслаждением смотрела на волны. Она была счастлива, что не продала виллу и так просто избавилась от обманщика мужа, сохранив достоинство. «Ты все еще хочешь, чтобы я здесь жила, внученька?» Клавдия Григорьевна неслышно подошла и обняла названную внучку за плечи. «Очень хочу, бабуля». Тихо ответила Рина и улыбнулась. «Я так счастлива, милая», — сквозь слезы прошептала старушка. «Я так мечтала о внучке. И чем я это счастье заслужила?» «Своим добрым сердцем». «Бабушка», — ответила Рина. «Дай-ка я накину на тебя плед, а то становится прохладно. Усаживайся в кресло поудобнее, а я сейчас принесу нам горячего чаю с шанишками». «С творожными?» — радостно, словно ребенок, спросила Клавдия Григорьевна. «Да, с твоими любимыми». Старушка расплылась в блаженной улыбке и осталась на террасе слушать крик чаек и шум волн. Она твердо решила стать опорой для Рины и строго следить за тем, чтобы больше ни один расчетливый человек не посягнул на покой ее внучки и дому моря. А что же, Роберт? Не успел он отпраздновать свою новую жизнь холостяка, как многочисленные кредиторы напомнили ему об его долгах. Бросив все, горе-бизнесмен улетел за границу в надежде встретить там Джихан, которой он был не нужен. Арина уволилась с работы и открыла маленькое кафе прямо на набережной, недалеко от своего дома на холме. Название кафе было простым. Дитепи Пантай. Год жизни у самого моря пролетел для Рины незаметно. Ее кафе процветало, а утренний шум волн и крики вечно голодных чаек заменили уличный галдеж большого города, лживые улыбки мужа. Рина дышала полной грудью, став хозяйкой своей судьбы, и чувствовала себя счастливой. Хотя иногда ей было немного грустно ощущать себя одинокой, особенно в те моменты, когда в кафе приходили семейные пары и весело проводили время. «Пора тебе о замужестве подумать». К Рине, с грустью наблюдавшей за одной такой шумной семейкой, подошла Клавдия Григорьевна. «А то привыкнешь быть одиночкой. А эта привычка плохая, знаешь ли? Я бы рада замуж выйти. Да за кого?» «Что, то не вижу ни одного жениха на горизонте», — вздохнула Рина. «А второго, такого как Роберт, мне даром не надо. Это верно?» Согласилась Клавдия Григорьевна. «Что ж, если появится не такой, свистни». «Ага», — рассмеялась Рина. Она обожала острые шутки Клавдии Григорьевны. Вечером, в самый разгар работы кафе, когда у Рины и ее помощницы не было и свободной минутки, в зал зашел высокий мужчина лет 40 с загорелым обветренным лицом и синими, как море, глазами. Рина наметанным взглядом сразу определила, что перед ней не турист вовсе, а самый настоящий моряк. Он не выглядел богатым, но держался с достоинством. Его прямой взгляд говорил о том, что этого человека слова не расходятся с делом. Глядя на него, Рина отчего то вспомнила капитана из старого фильма «Лейертер-Кэмбанг». Мужчина подошел к стойке и внимательно посмотрел на Рина, не отчего та вдруг неожиданно для себя покраснела. «Налейте мне, пожалуйста, самый крепкий кофе, что у вас есть», — попросил мужчина таким приятным, бархатистым голосом, что у Рина по спине побежали мурашки. «Хотите не спать всю ночь, капитан?» — решила пошутить Рина. «Откуда вы знаете, что я капитан?» — удивился мужчина. «Просто угадала», — улыбнулась Рина, и ее щеки зарделись еще ярче. «Вы правы. У меня есть небольшое судно, и я на нем капитан. Оно пришвартовано в соседней бухте. Но у меня случилась неприятность. Я потерял якорь». «Как это потерял?» Глаза Рины расширились от удивления, и мужчина улыбнулся. Утром был шторм, и основной якорь потерялся. И вот теперь его нужно заменить. Вот и ломаю голову. Где же взять добротный якорь? Таких нынче днем с огнем не сыщешь. Моя яхта, хоть и не новая, но сделана на совесть старыми мастерами, вздохнул капитан. Можно сказать, что она моя единственная подруга по жизни. Рина вдруг почувствовала странное притяжение к этому простому и грубому на вид мужчине, полной противоположности ее бывшему мужу. Интригану. Ей вдруг захотелось ему помочь. «Вот ваш кофе, а рыбный пирог под названием «Лаут беру за счет заведения».
Я сама рецепт придумала. Многим нравится. Попробуйте. Рыбка еще утром в море плавала. Мужчина откусил от сочного ароматного пирога и зажмурился от удовольствия. Да вы мастерица. Так вкусно. Кому? То повезло с женой. Рина отвела глаза. Был один, но я в разводе, тихо ответила она, а потом добавила, чтобы сменить тему. Тут много рыбаков. Они помогут вам найти якорь. Капитан перестал жевать и прямо посмотрел на Рина. Если честно, я ищу не только якорь, но и место, где можно переждать ремонт. Не знаете кого-нибудь, кто приютит меня? Рина опешила, а Клавдия Григорьевна, которая слышала весь разговор и наблюдала за ними со стороны, деликатно кашлянула, что означало одно. Сейчас она вмешается в разговор. «Kapten yang terhormat, siapa nama Anda? Jika boleh bertanya», wanita tua itu bersuara. Nama saya Nenek Clara, dan cucu saya Rina, dan saya Marco. Senang berkenalan. Dan Marco mencium tangan Rina. Gestur lebar ini tidak luput dari pandangan tajam wanita tua itu, begitu juga dengan fakta bahwa Rina berdiri merah padam seperti tomat, dan diam seperti ikan di dalam pai, yang berarti dia malu. Marco, kami punya jangkar, kata Claudia Grigorievna, dengan licik menatap kapten. Dulu digunakan untuk perahu kecil. Kurasa itu akan cocok. Dan ada tempat untukmu di rumah tamu di halaman kami. Benarkah? Mata Marco menatap Claudia Grigorievna dengan kagum. Nenek, apa kita punya jangkar? Di mana? Rina terkejut. Ada di belakang gudang. Sudah lama tergeletak di sana. Pak Yanto sudah beberapa kali ingin menjualnya sebagai besi tua, tapi aku tidak mengizinkannya. Seperti hatiku merasa itu akan berguna. Aku akan membelinya darimu. Berapa? Tanya Marco. Tidak perlu uang. Wanita tua itu melambaikan tangan. Sebagai gantinya, perbaiki atap di rumah tamu, karena Yanto kami sudah berniat memanjatnya, tapi usianya sudah tidak memungkinkan. Setuju, jawab Marco dan dengan tenang mulai menghabiskan pai, sambil diam-diam melirik Rina. 2 minggu kemudian, atap diperbaiki, dan jangkar dipasang. Bahkan gudang, yang sudah lama membutuhkan perbaikan, dirapikan oleh tangan-tangan terampil Marco. Rina suka melihatnya bekerja dengan konsentrasi, dengan cekatan memasang rak-rak baru ke dinding gudang, atau mengganti balok-balok dinding gudang yang sudah lapuk. Dan di malam hari mereka minum teh bersama, duduk di tepi laut dan mendengarkan deburan ombak, mengantar matahari terbenam. Pada saat-saat itu mereka berbicara tentang kehidupan mereka, berbagi rasa sakit yang harus mereka berdua alami. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, Marco datang ke kafe tempat Rina bekerja. Aku sudah memperbaiki semuanya dan harus berlayar besok pagi. Tapi, Rina membeku, dan jantungnya jatuh dan berhenti. Aku ingin tinggal, agar kamu mengajariku cara membuat kopi kental ini. Marco tergagap. Aku bermimpi menemukan tempat di mana aku akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan, untuk melemparkan jangkarku selamanya. Mengerti? Dan kamu menemukan tempat itu? Ya, kalau begitu, tinggallah. Dan kemudian mereka diam, karena mereka saling memahami tanpa kata-kata. Marco mengambil teko dari tangan Rina yang lelah dan pergi membuat kopi, sekuat perasaannya padanya. Malam itu mereka kembali duduk bersama setelah kafe tutup dan mendengarkan deburan ombak. Mereka mengerti bahwa kedekatan mereka tidak direncanakan. Hanya saja hati mereka tiba-tiba berdetak seirama, dan jiwa mereka menyatu. Karena mereka yang pernah mengalami badai hebat selalu mencari pelabuhan yang tenang. Dan pelabuhan itu ditemukan tepat di tengah-tengah kafe kecil di tepi pantai. 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 Kecil di tepi pantai.
Til di tepi pantai. Til di tepi pantai. Til di tepi pantai. Til di tepi pantai. Til di tepi pantai. Til di tepi pantai.